Unsaon nimo pagkahibalo kung unsay ganahan sa imong audience mga ka-idol nga dapat nimong angay i-upload? Alangan man mag-upload ka og comedy, tapos ang imong mga audience ganahan sila og storytelling, motivational. So dili siya match mga ka-idol. Mga ka-idol aron mahibal-an nimo kung unsa ang gusto nga content sa imong audience, kinahanglan nimo gamiton ang mga tools o strategies aron masabtan ang ilang mga preferences o behavior mga ka-idol. So ani mga ka-idol ang pipila ka mga paagi aron na mahibal-an nimo kung unsa ilang ganahan mga ka-idol. Gamit ang analytics, Facebook Insight, kung aduna kay Facebook page imong gamit, so magamit nimo ang Facebook Insight aron makita ang performance sa imong mga posts mga ka-idol. Makita nimo kung unsang mga post ang nakadani og daghang engagement, sama sa likes,